Jambo sana. Jambo tena. Jambo sana. Kuna katufukuti. So, nawaza viongozi wamekwisha kuongea yote. Mimi tu ni kukomplete. Hii hali ambayo inakuwa Kabale Katambi, Kahande, Kalangala, Bugamba ya kwanza, Mukondo ya kwanza ishaka bongoka kule juu. Nimewaambia kwa hotuba yangu ya kwanza ya kwamba hatuta kubali hiyo mambo iendelee namna hivi. Tunaelewana? Ndio. Timu leader amesema hivi, tabu mundu ya turuka ikanyati nangwa kule kuparki amanuke ti akuye auwe mutu aibe mutu kama hana mwenye biko naongea kunini telefoni. Ni kweli ni bongo? Ni kweli. Sie wote tuko wa Kristo, tunaendaka kusali. Muko na wa musulman pia wanakwenda kusali. Na wa adventiste. Wote zafa. Tuko naelewana? Tunakukamata tuna ka telefone kako uko na nimero za wale ba FDLR hapa yule. Tutakugeuza nini? Tutakufanya nini? Leze namna ya kale ka terme kao. Tamugarjo ndamushingiko kama haupendi kuleta amani. Unaona kuishi mweneo zetu uko pepo maimuna. Uanze utwale njia mbele ya wakati, uende kule Walikale uvuke au uende Uvira kule kwenye bazalendo na ba FARDC bakubeba napenda tezo. Na mimi na wewe hivi tu mwenye banabifanyaga bamoya biko hapo. Juzi tulinasa wa mama walikwenda kule Yulu, bawili balikuwa na saki, mumwana beba saki ya mchele, mwingine iko na karto ya Thomson grillé na kagaloka seti kama mafuta. Tukawauliza, enyi wa mama, hii mchele kule kuna kuwaka soko? Nyakagina kuko soko? Kuko soko ama Thomson kule? Bale wa mama wanastahili nini? Wale wa mama wanastahili nini? Tumakubisaga koni M23 inapiga kafimu. So inakatazwa nyabuneka. Mina birudiri ya motena. Inakatazwa kwenda ku Parke Nationale de Virunga. Kujanya kaginabu nabigizute? Ubyira wumva? Ubyira wumva? Hatupendi wakaaji tena wakwenda kule Nyakagina kubatampera, unapanda kule Mugogo, unaenda wapi Kurinditi, hakuna kwenda tena kule. Nyabuneka tukumvikana? Uzajiri agafatwa nukumana nga FDLR. Bakaaji betu balisha teseka siku nyingi, nyabuneka mubahamaho. Nilikuwa niko nakuya, mimi naona ba mama 2:30 abagore basinze kargazoke, macho ishakuwa rouge bote. Kuanzia pale ku biro ya Kabale Katambi kupanda mpaka kuingilia. Abagore bose basinze, chef de village wa Kabale Katambi. Unafanya kazi gani? Amkwage na marenio. 8 registres, toutes les femmes ivres. Maintenant les hommes bitakuwa na munaka. Nimba bagore basinze 2:00, abagabo bo bibabya buri abo batangira 11 zo mu gitondo. Nico mpamvu ubu kureba nta mugabo gifite ibiro 70. Bote ni 30, 27 kilo. Umugabo wa 27 kilo yobyara umwana umeze ufite igaramiza. Chef de village tia mkazo. Hawa wa mama ambao wanapima rutuba, wanapima ile kargazoke.
saa 2 saa 3 oya obyemere iyo ni ncha makungu yakirendaga na giseke umumama asinze ubwo tuje tumugonza ari kubyina na karagazo imagine sex adon mimi huna hapa banajikaza kunyolewa kamera haiko sawa ngangi trua mwanaume anakuwaka smart unanyolewa tuko naelewana ukabyuka ugakaraba ukarense urakureba mu nzira kavuga uyu ni mwana ni mtu wa Kivu haiko avantilier wa West tuko naelewana wa mama mshauri mai tunayua kama mai iko ngufu lakini bidoni ya 200 francs watu wanawe wawe wasafi buchafu unakula unatupa sashe barabarani sasa uri umugabo koko tuhakikishe tukakarekare tupite tuone usafi inaonekana yengine ni kupanda muti ku parcelle muti ni uzima nimba udashaka gutera intufe shiraho igiti chivo shiraho ipera shiraho igiti cy'umwembe lakini environnement watu wakija waone kama kila parcelle inakuwa hako nini chef de groupement mrukunyumba muja na village ya Kiziba Day hamuna miti bana kimanuka wako miti haiko upande miti igiti tuzacana mu busaza ugitera akirikana gitera ukiri umusoro ifo kupanda muti yenye utakongaka muuze tunaelewana kila mtu hapa ni ane wa mwingine tuko naelewana kila mtu aone mwenzake amwambie niko anere wako hapa tuli mu migaryoano kila mtu ambie mwenzake niko anere wako tangia leo unapashwa jua jirani yako niinde akoriki tuko naelewana anafanyaga kazi gani iko na watoto ngapi na ukiona pale mgeni mwenye haujue hakikisha nyumba 10 amejua ule hauruhusiwe kulalisha mtu mwako kama nyumba 10 notable wa kwako ababiju turukumvikana nyaune tuko naelewana mbafukamile kugira mwumve so ubonye umushitsi avuye Masisi anatoka Kalehe anatoka Butembo anatoka Buchuru anatoka Beni akishati akagode chini kwa nyumba 10 nyumba 10 amwandike amupe na kaje tuka kumtambulisha kama ni nani tuko naelewana akisha mtambulisha pale na notable anajua notable pana rapport kwa village de village apane rapport ku groupement ku chefferie ku territoire ku province paka ku ngazi za juu tunaelewana yengine watu mu meeting tofauti ambao tunafanya watu wanasema sawa sie bakabale Katambi bakahande tunatafutiaga maisha Keshero Himbi na Muvile na Birere sasa tukirudi usiku tunakutana na majeshi wanatufunga na polisi natufunga polisi yetu iko hapa tunaelewana haiko ile polisi ya Pakiseketi ya telemawana ka telefone kufite na 500 francs bakajanye oya ari kuco ari byo afande abigishi polisi yetu ni polisi ya discipline tuko naelewana polisi yetu ukekutana nayo usiku hapana kukimbia tunaelewana hapana kutururuka nyabune kuya pole kwa polisi jambo polisi yetu hailewe atasema jambo sana mie ni Kambale Thierry nina toka Birere leo sikubarikiwa na transport njo nilikuya na miguu ulizo ya kwanza watakuuliza nyumba 10 yako ni nani notable wako ni nani chef de village wako ni nani chef de groupement wako ni nani donc le devoir à domicile mina wako
kila mkaaji wa kujiheshimia anapaswa yua anaishi munyumba 10 gani, munotabilite gani, mu village gani, mu groupement gani, mu chefferie gani, mu territoire gani, na province gani. Uniwo muturage dushaka. Tuonelewana? Ese tukumvika no kumenya izina ry'abayobozi bakuyobora. Tunaelewana ndugu?